Assalamu alaikum. Danilo mbeshilani marahaba hawinji omwari tukuza ramparani majurnalisti mwa shida mahudhuria vanu na polisi mwari tendea ukaya vanu kawet mkinga mina e confrere wangu vanu kaori kasuri defense ya mwana mshoi binti oi anziza sha tuataba jawa sudi raha metra billahi donc sha hawa kaidera injia ikawajibu hatu karandise conference alimparani vanu idirijeri rimwelezeni mbavi idirimwelezeni mbavi zabari c'est bon alimparani vanu idirimwelezeni mbavi zabari za jiri uharmai dossier yao mwana woi wa Mwanziza ikao mbese katara ranizo huja wandua zivumbu haku disiansi zivumbu haku amjo fanya mna protection mtiti wa za jiri zinsuza mwiso zinu uhunda jana apre amjo mbransizani masuala mone kanga bwandu wanzo juwe mbele zaidi mjuma dossier ngarjo fanya parce que zakweli par rapport za jiri li décide kaya msizo hamba hono wakati si ushangazi wa hono kanga dingo plaider hari mwaze media ba hileo en vérité ngarjo kufanya plaidoirie ya mwaze media à la frérode ya volizi. Donc aujourd'hui, sincèrement, la stayari ni za hamba zamba, ni za mlezi wa zamba banu. Bon après sont ici wa Mungu. Les zamba zijiri ngazijo jiri. Parce que banu hunu ndo mhatu sonti. Donc zinu hazika orifanya show ya uzifanya. Ni mdogi namna fikirio hali ya finyo client wahe. Donc il est hors de question wakima risizana ma shangaza katika l'autre côté kwa tu shangavu. Chez on ranzima wafanya ngofanyao parce qu'on doit jiba wafanya voilà do mwambizana ukaya ezajiri za nyumeni ezajiri jana ngoza ngaje mnono ndo tuparuziona ukaya handani ngasina mfumo banu wa jiri hadisi ya mwando de fumtana amadela tende ya jana ila ritokanti banu halinu mimitika ho biro hunu sishia tikatiba haya sita wangu ho mahakama ani parana mbia ukaya vanu metre nga problemu aribale dossier haho yanziza ngeparao leo ihukumlwa sema bon iyo ngeparao ihukumlwa za jiri ndini donc nja sijua karja paro ati para client wangu msoka ndo convocation de fumta no atende ya jana na boka kanyenda convocation tamba yo tungo jukiri donc à ce qu'il paraît c'est vrai wandu wenyo wana wanu na ndo kawashangiria wanu enfin wenyi ema prévenu wanu ces jeunes de Mtsangani apparemment wakaiho et apparemment wafanya pression hiyo pour que dossier hiyo iparwa ifumtano yurakanywe donc mkini haukayari procureur ya kanedo mana hiyo dossier hiyo kajaka yabo kwa tunuza fanyishiha donc mkini ukanta mema anta bureau ya procureur hiyo ivunziwa ondwa njie warenge dossier no hukumlo usukuo shantu juza eza jiri hindini kaja hukumlo en tout cas miyo katana informewa atambuka ya njaparwa iklanti wangu kaja parwa ya aucune raison pour que je ne mahakama non japarwa mongo manda hizo donc rambilokaya tishia mtakoma mahakama na bukaya bujo kiri parwa fumtanu ya jana donc tamatu kayo hana forme wa ya procédure ko dungwa kufanywa on parwa parwa parce que rijoka juge d'instruction ça instruise à Timizi à rendre ordonnance de règlement ya hahe et de singi au parquet la demande parquet WhatsApp ce que du coparo apparemment les parties intéressées ou à dire harma audience sauf que kaja paro ngunda convocation mandai atajana sisi tena karjenda hu mahakama parce que kabaje kana uskar ndo mahakama handongo zinji miongoni mwiyo enunga mwando ka karjenda hu mahakama parce que vakano tia roha ya roha mfungura kanuo unasipia msemu mwiwono enotiyo yamba clairement isinyewa hadzina la hema chef de juridiction pia au palais de justice ya Moroni ikawonti pia waeleza ukaya ze audience pia zizilwa et noting en circulation arma ze réseau ze audience pia zizilwa baadhi ze audience za flagrant délit ikawa kanga zifanyishia ngali fanyishia a huis clos en plus donc ça veut dire que kabati huis clos ya ido fanyishia kati de huis clos ya hizi flagrant délit donc za rishangaza bon katika ndo kabo ngabo mahakama jo kufanyisha maovu au kedawa inu ni lazima kumla ne tribunal pour mineur d'après namna juge d'instruction ya recommande en tout cas ya saisi c'est parquet donc
na hiyo tribunal ikawa yo siège armabe yo audience publique yo ti flagrant délit donc já vumbulo kanga kwa exception tena ya tribunal hiyo donc natuka ya vozi dossier pia kazina ubira anta jusqu'à nouvel ordre karjenda tena mahakama jana a raison abili a raison kaya karjenda convocation kabati mndu ya donc par hasard a moi défense yinu bien sûr damina confrère wangu amba Abdullahi haundio mahakama haziza hai haundio mahakama haziza hai alafu haunole fijo haishia ndo mloka bano dossier ngio leo bahani para bumujahiye ujua hadisi kala sasa mimi hadisi hiyo njaijua bahanu njajuka ngabo audience leo ya aucune raison pour que audience leo au kaya ngabo introduction afanye wani ma chef de juridiction suspend des audiences pia ya aucune raison kaya bakae passe droit arma hadisi amanda hiyo donc wakati ula uona kupe na Abdullahi samahani si parai client wangu mtazaha njumba habari anaambia kaja hunda convocation kaja hunda hadisi soko yonsi ngene mwana udahoni kabati mbono ya jiri donc ça bila ukaya kabati nongo ya aucune raison de déjà folle donc za shangaza wangu ukaya bakianta omusuzoni mwe ani mahari bingendo tsengele musoni mwa majio tihundu habari za ukaya mahakama ya siège jana alafu wa décide ukaya wafanya renvoi ya he dossier le tuzishia tena encore une fois nja mbiwa officiellement wafanya renvoi dossier samedi yinu ijao en attendant ngwachililia au wana watoto wao plutôt donc c'est des jeunes wangwachililia wa majeunes wao donc mimi ilishangaza monsi parce que d'abord karjele wa mpira wa kaurewa usiku jana karjele wa mpira wa kaurewa usiku jana kartujosha kwa jana hindi ni exactement et inunda zibe za leo tena na warengo hatu wa mahakama wandu pia wamba ukaya kwa tu kabati audience tuko yonsi et kati ze flagrant délit waje wa siège moi audience ito ya flagrant délit en plus wati pale partie civile donc mimi je vous le jure kat mimi na miwaya hadisi ukaya dawa na parokan arriva ngefanya hao mitele wezo da fanchi du coup jiri pia mais fallait que ces jeunes sortent et c'est ce qui s'est passé effectivement après ils ont essayé bon avant garjua para avant garjua para shaona warohi je sais que c'est comme ça wanda isho mais za kweli nizo shaka wanda isho alafu zijiri wana wao waparwa jana wende yabo wakubali ces jeunes là wakubali ukaya zinungu wauzisiwa en tout cas d'après ils ont abiwa wakubali ukaya zinungu wauzisiwa jana ukaya kweli wakubali ukaya zinungu hizo wazifanyia anziza et client wangu wazifanya wazikubali yao mais après abon ngari renvoyer au hanta informonti même si mkubali shangari mchilidiaoni tasiku donc sirelewa je comme dire après donc ndizo kana rjao banu leo rijeri fanye au katabisa sido bamba sika ujaban leo rijeri fanye plaidoirie ya hatu ka ujaban leo rijeri fanye plaidoirie ya hatu au ka plaidoirie e kaito da modo wari para e samedi yo karna henda haliwandisa na watimizi na ntsona nzia wao dunia sharia uri urenza mvu renda audience parce que nous karjashtakiwa sindarashtaki ngalistimo kama hadisini wadeside watirishilie wadeside wari humilier vanu quelque soit décision du kairengo kwa jana chikabla dim la moindre chose président wa tribunal a décidé siège ngamba hizo que au moins c'est partout au moins convoqué wa ngizaba kas jaja ngarige décision mais pour mrenga décision par exemple mrenga décision ya mahakama e haliyo watu nokaya et préalable lui fanye shiha peut-être quelque part on aurait pu soulever une exception on aurait pu soulever une objection par rapport à la liberté yo akawa fanyo kajazifa donc il est principe il est contradictoire rijwa ukaya umdzadze wa procès équitable ukaya kanga salma procès vraiment que contradictoire yabo karno jo hamboke procès ka équitable bo ipuza warma hadisajiri jana donc si garamba au clairement ukaya za kiza tu violewa gravement ngaramini okaze principe mkuu zende sao mahakama ya Komoro na mahakama duniani pia partout dans le monde kajaste hilo parce que moins de choses avec déjà mahakama rengi décision au moins d'autres chilia wala wandu za partie prenante washtaki dasi na si ujuando kaikarja mahakama bala même si on fait une instruction même si on fait une enquête préliminaire chaque juge il bala franchement grande instruction il faut faire une audience parce que juge katilié
ne hazi yafanywa ni juge d'instruction ngo obligé à recommencer à zéro ze documents là pia nzima hanzima zambwa après jouer skizi nukoli zindrabo yaishile ni nzima da siva ko jale obara ngo décision même si ko janjia au fond shauri que décision ya kufanya liberté ya uchila wandu wende watu nokao mweze participer au préalable ngarestime au cas yo manque ya respect à l'égard il y a des principes régisseurs mahakama ya hatu plus précisément et principe ya est contradictoire mais wajau yo manque ya respect à l'égard ya partie civile et ça on garde en leo donc si par conséquent il décide karna hoenda arma audience carte de mondori paro carte de mondori paro chez les du côté ko pro riparo même si wa ripara karna da audience karna henda izo decide wafanye na wafanye sisi watu ngarjo fazer za uvira pia pour que hadisi nitikaze kifubanu et encore une fois ino hadisi sont super rega au sérieux ino hadisi ka urifanya hazi muda na muda si wasiche basi ma avocat ni maklient wa hatu shawajau ngabuza association ka unyu joka zo hafila neze ngozi nikao d'ailleurs wakato mwinji nufanya hazi da minao ikao rende mbio ripangeze ngozo wadzima donc zemvura pia ni mna l'impression kama ritsohole lo palamare boda haju donc c'est comme ça ce qui s'est passé donc encore une fois ngaramba ukaya karna urendwa nai karna ufanyiwa nai ndirishangazi war tsirongowe yo impossible karna ushangazi anirtsirongowe et tuka ujiri cette fois-ci ngazo ujiri c'est il est hors de question ukaundede nai udi unentimide ukantsa ukaundede nai alors ngatuza mukaya urenda nai rendwa nai ngarjoza mukaya ri za kizatu kazi yaste hilwa ya kizai kile wangu kazi yaste hilwa na sisi zenzo bila pia ngaruzi vira no ya haki yamba uharima hadisini il est hors de question yensinu ije ikubali impunité ya wangu warengo wana hatu we warenda zindujito hindo warenda zio il est hors de question ikawa wangu tuzifanya ukaisharia shishizia sharia shizia zanongo hizo na tofanya ukasi wangu ko inusungana ukasi Islam karamba ukasi wangu wa Mungu epano wangu wa Mungu watungo daba zino mndunguli ndo zunde mwana wa mrange mndari alizuka inu ndo kwatwa zino za hundai client watu zunde mwana kamwa benzi nekizuru dabala inde duwa hatu siri umba usisi katsunde mwana mana jamaa kama ilizi zitiende mjumwa bali bakena mwana wa hikiasi ya ula mwana wa 10 mweja yarengwa pa yani yarwa pasi ni wandu wa mndani wale waboka na mbireba ula yeto la warenge wa no ile auto question zunde mwana zangu zangu mwana za undema na ola nani ujambazo ndrongo nguna msamihi bauka tubenza utsimba bese uje fasiria mwana utsimba bese uje fasiria bomana chikawati mndu ujuo ulombaba au mzaze au mjomba au ani mriazaya au na bomana au malahoni hatu ajusubutia mbeza undema na ola zundema na tena tukanunga unaukaya yude nziandi yo wandu warenge watamada watu malahoni wa hensi wadu wapishano walisa watu nokaya wapeye zanogomba fanya ili wa realize ujiroza ngozino haya emguna wasulishe ani mguna wasulishe mguna jeliye wasireje maudu wajamba zinro jina wajamba ukaya bala mkoli bala mkamba haki mguna jeliye si wahunde kartuombele duwa hiyo sheidwa shahatu riwade yao shoni shoro kaya mgia wa hifadhi wana hao ya hifadhi no wazingiza kama wabenze zinongo za jiri zino zinongo wanukazo ngo azifanyira wandu mwajire zi hunde wa hao kama wabenze ende duwa hatu shehidwa ihuri wale mawosho nguna wa hifadhi kama wabenze ngwa wabeze roho donc si sirika ujaban leo jerikeze utukivu wa hatu parapora hadisiyo ngarjuwao hawailiyo panu wanja wandu mvulini zensuzino wahunti ukaya avuka kasina droit hime ama presse ya benrongo ikatomba ngo hunu abahayi ngo bandu wajisante hyper puissant ani kakabati mdushida washangaze kabahayi ngo dushida wa détruire maisha ya mwanadamu singara mbao ukaya sisi kawo ukoso mini Mungu ngwamiruka ngo unaezi ngo una mvu mjuma origina singara mbao ukano ngabo mwenza mvu hanao na de Mungu ya waumba na kabati mdushida hunu de ndongo Mungu ya tuza ani ya tuziumba abonge il est hors de question ensiyinu dojare shangazi warendwa nai wana hatu werendwa zilusto hindu hunu werendwa ziyo weliwa na ndo hazi halafu ridi tena rado shangaza wandu kamtizawe boiza banga rjofanya jao inamfanya ndiko tamfanya chili hors de question donc kauja ban leo rifanye plaidoyer hatu parce que mrensini musema emasala hanyu parce que izortu zabanu en tout cas na zamba harme mahakama jao parce que karna henda sisi yo decision ikao wenye mwana wairenge simavoka watu
rikubali decision hiyo ikaitwa da mudu waripara kaide mudu waripara bahari hari watu ripara reformons sawa chililia na tuwazimbiza inche ya hawo hiyo waelewa wote kama watu kaunja mahare watunja wa wote mahare yayo chakarna unda yabo ra domba ukarderi legaliser burukutsi et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé jana ndongo za tandi ya sharia za tuparo ziona mwensino banto mwiso procureur de la République kayabo haraya zanongo hizo kaishinu hindi yehundahu izo ndongo hindi hajiopoza paramane ne liberté hiyo shabu ambo kama watafanya waifanya donc alafu na wanaoifanya watimizi chasikarnao kakarna henda mwa hadisi ya manda hiyo donc sinao kamle amtukazabo nimretizeni nyinyi anganyina masuala mwanzo meyozise kanga bungo mwanzo mnyele wa dossier yinu je vous dis ça ne va pas ça zila ya tengweni mwanzo zamba parce que encore une fois plaidoyer hangu mfanywa bana plaidoyer hatu ngalifanya bana awandu wakati wenda iho ushangaza mavoka ukayahari ngatolifanya plaidoyer harima media na tijijao swala ngunju sawa mimi dukaya evana avoka yafanya plaidoyer ma media en quoi opposo pour le mot ewe burende jirindi sijibiwa mimi nafanye plaidoyer yangu harma media yenu en quoi utabisha wewe za jirindi za tabulo nizo mahakama pia mashakaro nizo mahakama pia kusema borongo ya urenda kaso tundeze mama vuka wa mbao ngaburongo ya dimu ambese le ubanu bor jabande urzamba zibenwe zike wadu sisi ma parteneri wa parke njahara sisi ma adversaire pas des ennemis ma adversaire wa parke donc il est hors de question au cas parquet il doit gerambia si ça la bidiri assurer des français ma client wa hatu zabari hindi kwa adversaire wa hangu vous n'avez pas à me dire hala bidinji comporter ni ma client wa hangu il est hors de question donc ala fuyo leo ika sido yamba ja urefanya ja uondondo kabala ngaribambao ngamambo clear male hors jabano jiri play de affaire hatu abugenga tumnikani mnatizani masuala hanyu meuzise parce que aboti resume ngamibano damina kokoa wanziza ukamzazahe kajashinda jabanu parce que mdishiani ndazahe wasulibanu jana juhadi sio ngutambiho halilimatsozi mimi ti hadisi naye ashiniha katina kajamda zimvuzo shida jibanu leo chakoko hahende de jabanu ulivan sinaye abesengu junda wakati yarongo na kalima abo kari kama swala nya chandisa ngujo ngamba mnarongo yabo cha pour le moment ambesindike nafasi nyinyi maswala nya uzise arjwa jibu ho swahazo après ngaja rongo weka mwana matra na swala naam mimi la swala ngombe kama mara ambapo tufanya plezoriwa kanzau uifanyire ureleze ndondondo kana suona ikae mahakama sendelea ni mashitaki ni urongoa mamba hizo majotsa harma dossier amanda yinu kanza ureleze banu namna ikaitoka banu mkao mahakama hizo majoka mwelesa harma hadisi yinu oka ngabo hari zinza za urongolo harma instruction che dossier c'est harma d'instruction hobo jwa dossier kawon gojo zijo baada kai sandi so hukumu la nusu ureleze za jiri harma dossier hakike mna mwana woi eza jiri hinda ukanda mna wala wajelezao akana we mwanamshe woi mna mwana woi kajarengwa ni wandu wakati uzima cha wanu ndo zavira hale wala birimwa wala birimwa mili ureleze za jiri za kadwa bili wambokae namna na ile wandu woi parke wa jopoze na decision kayo ndiyo president irenga yakaende so audience ida lilihindi akananga rojoka na kamro afungulo magobani c'est pas parce que président fana kirta singa mbya roho chez parke ndo ko fanya urdo la registration imruya roho no parke ndo afanya de la registration riwo ndo tuzibano kabo mndu yatolwa epeni ya hisa sio ministeri kwa taka hanza mndu afanya plus de 2 mois hiyo kajaroha tuzibanda vya karoha dalili wone soka kweli parke wajo pose hindi karjauna dalilo metri kusimu hara baada wanu ena mnarijua yao kana hata mahakama procureur general tekeleza ukana mavoka wajoendelea harimo mwende unu wajorega sanction zijo kanziro batonier baya azihakikisha hasinda ukana kwa tutsahe mavoka wadoje exprime harmaze réseaux sociaux banda abantu metri kutsimu hara ho perde hazao wasababu de procès voilà zonjwa mbele ala tincha juzokabanu plaidoirie mjifanya
sina ufanya demande bana okay demande kama kwa jomu nijibu hizo mfanya sur moi juge par contre les plaidoiries sur les ajiri mmoja uzele les ajiri zindongo za ajiri kao kazi chavita hizo ndabo kazi chavita maha njamba ndongo mbili muhimu zingozi zijiri kazi chavita maha hizo ndabo zingozi nzijiri akadwa bidii kazi yafanywa wazima yani wanti wandu wenda wazima wakaanti warege mwana wei wazima wafanya wamdeda zio wazima wakati mzima no izajiri yuka wanu sinzula wandu da presa information nizo pia ni zele maroni nizo pia sinzula wandu tutuko jo hadisi entre eux ikao waanzimia wafanyize ngozi na mwe mwanamshe we heni mru hende usiku hai souvent tanga bomemu wabula zenyumba za hao wasaya wanjio wafanyize ngozi ni mwana we so sinongoza fanyisha kama waje wa mimrondo wadohinda antukai zele maroni nizo kazi ya sensible sha ukaya wa concerter ukaya wa concertation kusato ani parhaniha wanaona kwa hadisu kaya na mwende wapusa nokaya enda fanya jao donc quelque part zuko ni percentage ya mafoto kakuja kubali justement yo element kao likafikiri jeri yambe arma plaidoirie ngarujua mbaba leo parce que arma hadisi pia akambaza hili fanya hadisi hali hadisi namnaje emwana oi kwamba nabanga kufanya plaidoirie bana emwana oi mwana ikao ngelikuli ngusoma waduli kula somao yena wanaretari waki aswili yena wanaretari waki wanaretari wa wankli donc emziro mbabi yeusediwa na cours de soutien mwajelia hawahi hapuse ha cours de soutien arate mwa kadonzima mais après wandole waizo wandwa puse mana haramana kashinde ya ndezisi donc mana boy hadisi ya mwana boya mwana boya lorme hadiso kila dimase diwa wakama utuho mrani ikao yuko majenini no msangane muda babo mwana huo hadwenda mwana woi yanziza hadwenda hudaho niwe ndifanya kuru ndio daho niwe ndio afanya kuru alafu wende fanze kuru waja usiku amesema jiri problem muda honi watu kutoka wenje wadufanya kuru hiyo waka wenje sema jiri problem hiyo halafu wala waja waziaze kuru wasizia wala moto adufanya kuru hazizia parce que moto wa shimali shayo yenshi ho majenini halafu yo university hajazi yaze kuru halafu yazia wanduze mana kwa jajo kaze kuru zilo toke mwanangu roho masihu yenda hiyo maze kuru hizo kwa katika watu kaya baraka sema kuru jusqu'à ce qu'un jour mwanamma hahe tujua abiriula par hasard anjia maze kurubala haondwe moto katama kuru shaka tena wanaume donc ndini jabala vure mwanamsho hahe ambalia sisa heo hodahoni hajamra mahiyo ametizi donc finalement mwanamma hahe avec kutundi wahe haja hatuhumukaya bisibale mwanamme ula rufansa ze kuru wala wala ula nde ngede mwana ene mwanamsho hahe etebani sajao donc bahema na meoi wayanzwa jidafi ukatinda eti yafanya mwaname ukatsarimo wanu wa vugula wanu ha juanja maketi hahe ili yakizuka yeti ya fanza nguzini eti de hatundu hata hajafanya afanya vokali kwa haifanya hivishia manzani wahema na anziza ilinde mwelezo kaya vanu ngamnikazo rabu shimana woi wemiti nambaro kule mile hata ngono kama mtu nanongo tena wandu kadha sha mimi harma hadisinu mimi tijim na bonga mfikiri na hivi ngafuke mwana oi katsilu fanya mama na bunguzi fanyo ufanzo ngo zinu ngidena wandu ngina wanaume ngina jao halafu hadi hambarongo zaka grave yao hambukaya na banu gabu video ya hemana oi amwevukaliyo abanga video ya hemana oi abanga na mafoto yemana harma anketa uzisiwa ke video ngio hakubaluka mafoto hamba kwa mafoto ngayo hauzisiwa ukaya mafoto kule kaurumilwa iliyo wandojina waje wala dawe nao hajibu hamba ukaya nono wakaurumia haunishangazo ekanjamba ngwajule ambi mama hangu izo ndizo mwana hamba harma ya anketa usoni moi juge d'instruction izo ndizo mwana ya hamba donc échantage mafoto ngio. Maintenant, est-ce que kama ngejiko balancer wa Facebook ya hamba kitu kama kwa Facebook shaona ngoka ekanja kubali ngwajo uzibesha mzaza hai. Donc on l'humilie chantage pour que on tipia on mdende zio. C'est ce qui s'est passé réellement.
halafu sisi warmaya disino ritaha que ye mutoi ya sitewa yaje atojashiliwa parce que kana muhimu karijue ninyo ikanga ruhadisi ya mafoto ye rijuba hanu yali yo riatsahe riastakabado ani takabado mahakama tukari ya vure munoni mwandu wolo niyo maudu tiyetimize dawa ino nambale panu hisa haruhabo nze ndetse na ndundu tena hamfanya la chantage hayo rifanya précoce au cas ujuka c'était difficile pour que motoi yakawatoliza yakubalia témoigner mais on a pris toutes les précautions pour que convocation imwasili moto atawa ndeza himali prétexte tindini en fait on a compris parce que ça on savait que waya akam mal à l'aise ou takamhara waweze presu zakaya humdrani wambwani atishobabala hatrahi wandu hauja c'était ça le problème donc atawe na nayo sensible kaje shiri wani juge no honoreme ukajuge ende jusqu'au bout parce que demander fanya hiyo ukaya mwanashiliwa kweli convocation ifanywe si on a coopéré pour que convocation ifanyishihe sikopere dami ne mwana mahahe irundi nzia hatari bire yataimroi convocation imwasili nika shandar ndibala hibe hayo sha ndi hatawa ina hiyo anamuka ya de mali na sirele ukakatika hanze motate manje parce que kamalale sambese katika après ya maneno donc on aurait aimé qu'on aille un peu plus loin mais malheureusement mahakama en tout cas le juge d'instruction a décidé kangu nguziyo ngu boucle ibewa ok si c'est après jukar George jamu mahakama jana mukanga sa couple madame Kate ça on était prêt ya ujamu sensible jirambe juste parce que mahakama sharia shiruhusu ikaja manke tikao parce que juge d'instruction il y a nafasi ya menea Kate hali ya maslaha ya amen après ça demande ko George fanye ujazi haraya shikazi haraya sina droit ya ujar ma audience jiritsa he juge ukaya ya buwe ya ordonner ya ouverture yo ya ujo désigner juge mahakama ujo désigner mndu harmaye collège hayo haukange mzima dai wae haji désigner wae par une ordonnance irenga obala en audience ya jouer ya fanye complément ya enquête arangadi sino la loi le permet na yonde han sira kanza sir jeri fanya kwa audience juka ibulwa kar pa malheureusement jiri haliza zabira donc pour répondre à la question esa jiri nizo abotu ni kaza ze fait halisir juwao japoro za batengweni lo hanza ba utengweni leo halafu isadunga abo za hamba yote zijibu déjà esa ukaya résidor tsirongowe mimi j'aimerais bien encore une fois parce que rangasa masharia mimi uzabanadi kabando bana rolonzo zinu inu milango njano roha mswakati wa udoshangazana na unizize parce que je ne sais pas ngasi mohatu kwa timu nini bana wazambao ngomo hao sisi karajuka hunroje ni kasdo mohatu donc il est hors de question que on doit ma logique ya mashangaza na kama mdungu unukaya avocat hapa mwaha mbuna mbima na avocat hapa mwaha mrajeleze mais dire quoi une avocat na droit ya fanya communication c'est du je suis désolé c'est du n'importe quoi voilà c'est vraiment du n'importe quoi donc mbuna naambe bana zilo antsambe anizango zangu d'abord banazilwa ntsambe zango zilo d'abord ikavuka ngo tsaple de myebeju utaoya plaider mriju plaider devant les médias yo pour le mal yo ankuange utawo wade wewe urendeza jirindi tutabishao mwambie ukaya mrepresho kaya afina ndongo asifanya naye yo haki ukavioler secret instruction par exemple yo haki parce que nango humpara ngabenza humpara eshiliwa yuzudo tiri ngabo conseil de l'ordre c'est conseil de l'ordre zijiri zo jiri yashiliwa shahadi sinu ya hizo menasi za marengo zinu un moment on a déjà répondu à ça zijibu mimi bwana inu au-delà ya ukanga mfanywa zangu shenu bwana ikao ngamuiporte ngasina zaidi ya mahamitano rangu na rengai difanya ya howana na victime weze hadisi mina zaidi mahamitano ni fanyao mide na jibe hasidul d'écoute na ta hasidul d'écoute kaikanga ina wakati uko takana wakana nzao za avocat et c'est de avocat kai hisa ni dawami na waona na mwambie ukaya ngamtahu nisaidie parce que ya mwensinu ndre si sabe sika fanywa hazard de mapesa kinakutoka marongo nzima mdaifanya halillah ya sedensi basi ma façon ya sedensi durenga domana hamada yinu je le fais bénévolement rango suku à plusieurs reprises si proposé wa ni sefu ni madomana bali na bali ndenge contrat damina on japro kubali on contrat ya avocat au cellule d'écoute mi hamoka na mtahe wabili jirtsangani avansi wana jamu mtu kabana leo maudu mtu pashia omwereke wa ili japaro kindaga contrat donc je défends wanawanu halillah rahana sisi kukatika uwajua kutoka wa watoto wazatu kutoka uwajua ramu
no wale loi manale waja walo wale wanadamu wale lao yentileo dabu yakaya quelque part wahondo wale. Donc c'est important de le kama mwana eti wa mzima shi mwana huwa ruti pia parce que kaja maudu izonda boy ka lelwa bese maudu nguduka raisi nguduka waziri nguduka fundi nguduka médecin ya fayu wandu wonti pia wa société. Donc yondi yoko ya repousser les onamukaya bwana yinu yombana hatu donc au delà ukanga mene hazi avocat ndafiyo mwana moi chainu kozi ka omi mami mi porte ngasana tede ma mitsa. Donc ikale omnu ngamba nguduka ushangazi wangu duko neze bari mrambo kati de halino eza mbwazire ndehe zuma khuluka. Donc kwa nshida zizie donc au parquet mimi sababa nuka au parquet wamba ukaya enfin d'après les onambiwa ariwa haraya ye liberté provisoire ya demandé. Donc tu répètes les ambavani ils ont échi tu répètes pas ils ont échi ka ari wazifanya bon bien sûr ngam maswala maswala baki lukaya ye parking de haraya je na uwa ondo wa behe affaire ni ka juge parce que le dossier ka juge d'instruction ya temizi hainika au parquet doit quand enrouler dossier. Donc ikabla dimu et quand westimo kaya kaba jarba convocation les parties kas japaro ikabla dimu ke watsibehe le dossier watsibehe juge ikabla dimu bwa japaro kaya na mjirende ra siège abuka ndauje no nduko japaro wanate mavoka matuna information et mavoka part adverse si ele wa kaya ou ilika watsa convocation. Donc nabo udasi fensha donc kabla dimu kiamboka avanu convocation ka jazibe ha et d'ailleurs ngabu noti yaro hayaziaze udiasi hizo. Donc il aurait pu s'appuyer sur ça. Chant toujours ce qui s'est passé. Donc mitir la tebano izahamba harizamba ni procureur au chap bien sûr maswala ba ki uka ezi judge ye juge à partir de siège hanikiwa yoje ye wandu watene audience yoje malgré ye suspension yafanyishi haya hamba ya hizo audience. Donc zo questions ba ki kawa jo c'est là je le suis dire. Mais je pense que yo détail comparé les enjeux no zero les gravité et tunaweza jiro squadja na mahakama amoroni. Mzambara liswala la mzima si shakru kila kwa jana kana haonesa kajwa hanza kormona ama kufanya pesa kwa fanya mahakama kajwa hanza ubiho apale wade unu ya ono walona zitendo ani walona hidinizula hawangu ilia wabunguze bainti kuza kanza bunguze ya vuro wana watu ile bunguzo ubinadamu lohule. D'abord, ce n'est pas au procureur yangazi jamani yoti hai monsi yoti banu miuza banadi namjokane zamba wakati zorengwa naye inusema magistrat et c'est la vérité. Il faut pas okumuru warenti arma ujinga on peut pas okumuru wala arma ujinga il est hors de question anzo ndo ile ukaya procureur iti juge procureur du banqueti yo bua hafanya ouverture d'information mais après kasa haibua yosi ngo zahi tena zozo humtsoha tiza hai zo affaire za ma juge. Donc procureur yokirile unge procureur après ajano après juge yokirile odo change alors procureur rien de juge charge procureur kado au delà ya he ze progatifani kiwazo en flagrant délit ajo ufunga mwanga ani ajo ufunga mndu abirenso abile flagrant délit hau hafanye garde à vue la katina ngumjuma ou des ans ngorge ze prison yoti haza procureur c'est ujo tsanga contribuer à tofikira parce que ngurungo ina madoma na wa daula si tunungo za hizo ngo kanazi fashao yo decision ya daula zijiria amanti zinrojina hata Irani zijiria mono juzi hata kabu certificat shi franco iranien ikao wazungu mtaha yachidiliwa hataka yachidiliwa ukauchidiliwa juzi hamezuri yarengwa ya remise de peine ama des grâces zijao hachidiliwa jaza na wenja hata ama amadu ndahubini donc zojiri nadi onujua shayo timezuri ya procureur yo mesure ya resto daula voilà donc bon avant de tomber sur un boka amba wanzu ya bunguze donc mtu ngana na hamba mimi donc banu zojokiri sha zukas jufanyishiha au détriment ya hezi haki za wanajina wanikale ongara zauri kumondu wanu banu tuka sisi zingaragiri wondo watu hambokaya wa suspender uze audience wa basi dasi wondo wafikiana wazamba ikaunu kangwa leveo et interdiction hawo
ile dossier ni hukumu lwa sikajukari harzingane zingaragiri pano yoti mezuri ya mahakama yambuka ya mtifanya audience mpaka dini ye crise sanitaire ni hisa non woda wa tuhambuka ya kwa tu para audience da watu jua wa dabuka angarderogeo inu watu wenu tiambuka angarderogeo pour les dossiers inu harezo kaga wakati wo wali pare si besh kwa kejaka ya derogeo inu ti chikawa ka wali convoqué tutukarende kajua raya tutuhenda et pour milieu de la ukaya watandi inu ti hao wao en plus kwa jaripara alafu watu ripara wardi warangi décision mahakama ya nganzo mwile uka décision juge kango ngo décision ali sawa na upara mzima ujo mushiria kumchilira henza huyu hapo akuja juge mais désolé chikola dimukeze parti pia ne serait-ce que wo yashtaki kanu abunungo ila dimuo bese wandu welewa harmoni kutaini parce que banu wahaya infraction ikao izokoli et parking una nafasi ya kufanya poursuite même si kuja fanya plainte ou ujo fanya poursuite chakaba infraction ikao pratiquement we kuji uzi et par quelque chose de poursuite votre nokaya ye ngabu plaignant watu na plainte ce n'est pas la loi qui a dit ça mais c'est dans la pratique des choses parce que ngoju ko jua je ufanye plainte wani ubu information je wani hukumu mndu yambo ka violé et kaula violewa dans son intimité kati préage udu tabeje udu beje mushile wale cheola uka violé amenja violé enda zako yoti mahakama donc yo farudu dans la pratique yo farudu et partie civile ya kubaliaji donc ega la témoin fanya plainte ya ria ke presa et ben nous shilondo oji sincèrement nous washili aje et kaula fanze nongo ikawidi shahidi akaruda ayeche ba kabati babili utampara ya haja waja weshizo yambao nizo yambao waona damoji wambo kweli bano wewe ngoto shaupara ndo nzima alafu ndio renge decision même si kajanja au fond chifetia ulichila wandu wende zao yo decision ya mahakama quelque part ngamba ukae un problème il y a un sérieux problème non vous kana sura wera c'est ono wera kabla oui na ngode sana alizunji si ya mema kalima ya hana wengi wa habari ni mahakama wafungwa ni mahakama wafungwa shamkomwe kaishiria katujwa wendo biswa onesana kate president binali haka hazini asikontrole mbalo iparke kwa jakwa kubali bengi zimkinishe alafu kwanza ndo kweshan kama lazima wadojua katuvumba jina la mtu tadotovumbwe haka emri ala demi kaza mbuzifanisha wendo biswa dimbela dimu yafungwa wandu yafungue mahakama juge afungue anuka mrojo ujeba nuruma madzina ya ukaya mndu kadhaa oui justement et lo sur le cas moi et décision ngwa jana et décision ya mahakama ani mahakama ce n'est pas le procureur chez décision et mahakama ya jana ya renga ukaya kari har renvoyer au samedi shawanu enlever mde ya donc yo hatwa ya ngwa ni juge maintenant tina unji ndo ba juge dobi parce que on n'a pas le droit de faire ça mais nzondo ile ukaya yoti nongo zafanywa ni parquet au zafanywa ni juge d'instruction chez ile juge de siège wa yako la témoin ya hukumu dawa yinu de ya décider wa ukaya vous le voyez MD on doit wende za sajiri zinu ibarangu binti wirango sirango bon ngasina ndongozi njira zipanga d'abord ngarajolinda izo waju azima wafanye et après on pourra témoin le public et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui do renga témoin public izajiri rambuka izajiri gazi kezao ejuko jiri samedi donc kanaenda kabati disposition sharia y obligé au partie civile à comparaître maintenant et quand on va y vous bon on attend on verra après mais nous au fond on a bakarna donc et kaija car je fais des recours de murzi zonti je fais des probabilités de zonti ngarjo ngati possibilité de zonti pia et le sur le kaya hadisini kana kaza kifu et hatu jurengo abo ba et s'il faudra aller un peu plus loin parce que nous hazikao y impliqué on wenji
basi na wandu harumwe bwana yinu ikao memgo bonze ngwarseji yao maavoka kama nzia zinjika ngarsifikirio d'ailleurs kaulinda mwezi unukirikari receve expert wa hatu rakamlinda jibanu ikao yewenshi larinyo expert judiciaire wa feri zenda yinu za violi za expertise za wandu ma victime wa violi surtout wana watiti rekomenda jibanu sha mesures za rengwa zinu za heze confinement za rengwa ulaya ça empêcher na hizo kanza zifanywa ha moyen za construction mema avoka ikao wadeside wasaidie yembwana yinu donc kadashara zifanya zinazijiri yatisipeja urja ni wasuli banu leo donc au fait zinzia za ubira ngasinizo karna ujo ditamka pour le moment et l'autre suka ngardo fanya recours et l'autre suka hadisinu mimi faudrait ritoe hunu de bando jina ngardo ifanya no ondo ile ukaya ile urdo question ya ubula wandu warengo wana hatu warenda zio bebeka wandu wana mahotsi ukaya zindu ngoza fanyishe voilà kama kama mnaenda usujo hapa kama kufanya hapo région dépend des décisions de juge et l'autre c'est que et quand gardu ka wanzi miarundo nzia ya njia ndio bando jina il a des mots épuisés de voiture cour interne donc ngabunzia zinji zijoki zijipoza mo usiku jokirike appeli comme jokirike recours jina en fonction des décisions ya hawa l'autorité donc kerinsi ambuka appeli parce que jokirike appeli comme je critique appeli je critique kiongozi ndwaji ikawa tutanza bebanu ntijo wamba wafanya taizo tuanza noambie pour le moment shanga ndio sur lukaya decision hiyo ikairoha kinauka jauba marutsawa raishiliwa usulima juge mrajina notishiliwa ina dans ces conditions là tishiliwa tunawachiliwa pia wakaona en fait on pia waka watano mzima ya kabonzi nzimadi akabonze yazingarwa afayabuliwa bonze aka place wa contrôle judiciaire de pari ma yahe parce que quand baraka na hamishashi hari donc si shau wane original wa doka en détention et on doit chiliwa wane voilà kwa tunaomba kwa swala msamjumulia mama banu ya rongo mbavi bahe tula zumbavi ngie kana uswala joko jibaye ya utoe fatiha kuna fa wikoko wa shat sio jibon fanya na insa so tushabahe wiko kwanza je présenté wa elle afuya mbele zafikirio ha brièvement kwa mbaya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mimi niko kwa Aziza. Niko Mtangani. Mimi na tombe la Aziza depuis son naissance jusqu'à l'âge 11 ans. Nina comme toi à l'école Bahat, tu l'école Bahat à 3 ans, jusqu'à Oundou, c'est comment? Non, pas 7e, c'est pas grave. Tu m'as dit, tu m'as école Caltex. Il y a des événements qui apparaissent des problèmes en 2019, dans la rentrée, parce que la Bahat, qui a bâti, tu as nommé là, tu as titipé. Après, on école Caltex, on a nommé Wenji. Abo simbengwa kajaka ujondongo mti sante yanziza ahondo a changer visage tishangai timsisa urende amba nono ashanga na problem timage mtanzai mwana wanka ti normali warende ona kajaka ujondongo tamise yero yanka tukiriri mana namdela ifuni mjue mana kadorwa masivu ona juste dans le quartier après amonazo ma les réseaux sociaux ngwamba we mwana délaissé mwana katuangaliwa en même temps. C'est moi qui regarde. Bon, pas ça, il vous laisse. C'est un peu un gros livre. Parce qu'Aziza, c'est moi qui l'ai élevé. Midi n'a on a témoin. On peut un gros job rani. On bring Aziza tous les matins, le soir à l'école. Même ils font des même par téléphone, moi tu me témoin n'a pas qu'à dire me ringue. Même moi ma bêche fois ngo n'a ringue me jouango. Banga mi hazi.
Ono tout ça tutoza balinde wanadamu ngwamenye yawe mwana parce que mwana 12 ans comment elle va sortir à l'âge de 12 ans amshangae domrani. Non, c'est moi, mimi de mangalia. Maman de Faransa, mon chambre, ils sont 8 en France. Quand on est ma peste de Manaou. Comment se fait mon DDC? Hein? Comment tu me donnes jour lundi? Quand tu te bezango. Voilà. Mimi, tu as un tchangani quand tu ne me connais pas. Parce que moi, je vis seul. Tout le monde me connaît. Voilà. Parce que, tu n'as pas le manamdou. Comment se fait un jouant on la prison comme ça dans la rue, voilà, dans les réseaux sociaux. Voilà. Après, on dit ça, on dit aider comment aux familles. Voilà. C'est vrai, Mimbushi, mais je vis à Mtsangani. J'ai une maison à Mtsangani, Mtazango. Quand tu me dis Asana, la chanteuse du Koni Djabali, hein, ou Mtazanganzaya. Pourquoi on va voir si c'est Wabushi? Hein? Mbayango par Mbaïdiad. Manamang papa Madsule, le député là. Oh non, Wodam Zaim de Zanganzai. Comment se fait ce que Wabushi? Garamboula na on Tsangani. Voilà, de masté. Mais il ne faut pas abuser des gens. Voilà, Garamboula na Piambrani. Baba Mimbushi, il faut quand on y midi, ou 10 milliers d'Awa, ou du parrain d'Awa, ou Batindami. Voilà, les acteurs nous allons go. Parce que comme tu dis, tout le monde me connaît dans les réseaux sociaux, Mindo. Voilà. Comment tu peux tu joues Fatima? Voilà. Avant gagner J, on s'en fout. Le bon Dieu est là. Le tamayangu ni avocat. Au denim tamaya d'ailleurs. Mais tout à la guerre. Et quand la guerre, je suis la guerre, moi-même, tout ça, je suis famille. Je suis circade. Voilà, parce que je suis là, c'est là qui m'a stay. Après, je suis calme. Si je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, non, oui, point très. Salam alaikum. Nunca voluto subir chamar a mara bangar tu yang bajau, tu yang bajau, mwashida mahudhuria, kama benze, izadunga bombe se kaya, wacha nyumeni ngarjo réagissait, et puis voilà, nous, écoute. Karena bangar budio kartu henda tubude karena henda parce que ngarjo yuzajiri enfin tokeza la wajana gazi presager wajuka ujiri donc sisi na swala mtena kana diwaza yamwe zeno zenu kabati pression kwa mdojo kanga bondwa serikali au wizara ya mahakama wa intervenir ma zeno zenu kamjajua fita no bamandizo kanga no sinamba de serikali shanga sina elema za hatu za ndongo za tongeza audience ngabunguza tsongeza audience ya jana parjo wono tsongeza audience ya jana parjo amba après karadi on karadi bon c'est des gens qui ont mis la pression absolument pour qu'audience fasse jana à tout prix voilà à la fois maintenant tu joues comme ça il y a une pression quand il mettait io cha voilà aussi au andro ni namna kwa mwanga tuzamba en temps en heure parce que nada bango do Para não me